कालीनगर रानी बाजारनि ताखुक प्रदीप देबबर्मा मुंगै मालखं मथर लामा थां तंमानि फिया लामा हामथायानि बागै लामा बासिं मालखं सगै जाखा पाइथागो मालखं हारंगो कलाय थांखा उलो मालखं नारगमान सगलिया अंगै मालखंनि अंखरना नायमा बाय मालखं बाय सिनजाखा आ मालखंनि नाम्बार अंका TR01D1259 कोरोना भाइरस नि ओ बेमार हामियानि जराओ कोरोना भाइरस मानजाक या अंगना बागै हायुंनि बेबाग लुकुरक नरि बाय स्नामजाक मास्क न सिमिन लुकुरक सामुं फोनांलायो फियारि बाय स्नामजाक मास्क भाइरस न कासुगै सिमिन मानो बुथार मान्या हनै सा सालो दिलीप कुमार पंडित मुंगै ककथुम थुमनाय रकन साइ खनारिखा ब साखा कोरोना भाइरस 50 to 70 डिग्री नि कुटुंग हनके थै थांगो आबुनि बागै कोरोना भाइरस न बुथार मानाय जार इलेक्ट्रनिक मास्क ब स्नामखा हनै ककथुम थुमनाय रकन ब साखा ডিগ্রি পর্যন্ত হিট করে যেতে পারে অবভিয়াসলি করোনা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মারা যাবে। এছাড়া হচ্ছে যে কোনো হিউম্যান সেল বা আরএনএ প্রোটিন দ্বারা গঠিত যে কোনো সেল কয়েক ভোল্ট ইলেকট্রিসিটি পাস হলে মারা যায়। করোনা হচ্ছে আরএনএ এবং কিছু প্রোটিন মিলে তৈরি এবং সেটা একটা মাইক্রো পার্টিকেল। তো সেক্ষেত্রে আমি এই মাস্কের মধ্যে लाई थांनाय स्रांसालनि हरदीपर गंडा दैसानि नारायणपुर विलेज कमिटी व सामुं सित्रा तांनाय रकनि यागो थैलांनाय वारिस आलीनि नगो सालका बाबायनि बीजेपीनि एमपी रेबती टिप्रा थांखा ताय नक नुखुंनि बरक रकनि बुस्का खा साजाकमा कक रक ब कक साखा ताय सामुं सित्रा तांनाय रकनो काहामके नायसमै नायनांनि माजरा रक ब बरिनाय हनै कक सासाखा আমার সাথে ওয়ারিস আলীর বড় ভাই আর ওনার প্রতিবেশীরা আছে কথা বলে যা বুঝতে পারলাম আনুমানিক 10:30-11টার সময় ঘটনা সংঘটিত হয় এবং পুলিশ তদন্ত করছে পুলিশের রিপোর্টে বোঝা যাবে আইনের পথে সেটা আইন ব্যবস্থা নেবে आयं IPFT ब वारिस आली थैमानो रगै बिनि बिहिक सालेमा आली बाय जिबिओ मालायखा IPFT नि NC देबबर्मा मंगल देबबर्मा खबैताय गोबांमा IPFT नि तांग्रा र NC देबबर्मा साखा वारिस आली खरकसा बेलायखेनो IPFT न खाप फरनाय ताय सामुं तांनाय बरक ओ सामुं सित्रा तांनाय रकनो बेलाय काहामके नायकानि खलाय नांमानि माजरा रनाय हनै ब साखा অস্ট্রেলিয়ালি তিনি পার্টিনি অত্যন্ত সক্রিয় একজন সমর্থক ও पार्टीनि যৌথ কাউনি বাগै সব সময়নো মুসকাং হিমজাক কাজেই এই যে অস্ট্রেলিয়ালি টিমানি আবনি ইয়াগুলো তিনি পার্টি সাংঘাতিক ভাবে কর্মহত এবং বিনি আটটানি কেরোসান্তি কামনা খাইও हायो हाय जातिनि बागैया पार्टीनि बागै थै हाम अंगै माननाय टिप्रि दफानि लुकुरक जातिनि स्लाय पार्टीनो तरजाकनाय लुकुरक आयां उयां बर' अंलाय जाउखा फासालो रायमा बेलिनि गंगानगर 113 नुखुंनि 333 बुटा IPFT CPIM INPT TPF याकालाय बीजेपी नि बाना रमलाय जाउखा 117 পরিবার নিয়ে 333 ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এলাকা হয় বিশেষ করে CPM INPT IPFT জায়গায় তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও যোগদান থাকা আং ননি মাধ্যমে ননি মিডিয়ানি মাধ্যমে বড় হামবাইজানাগো এবং আগামী দিন এই গঙ্গানগর উন্নতি খাইলেন বাগৈ বড় যতন এক পতাকা তল খাইহানি বাগৈ বড় হামবাইজাখো ধন্যবাদ।